নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের পাকতর গ্রামের বাবা শিবের গাজনের তৃতীয় দিনের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো আর লাইক করতে কেউ ভুলো না। मुझको रात भी हो याद है मुझको, अरे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांदनी हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ कुछ की मोहब्बत में अंगड़ाई दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में वो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया मुझको, तुम तो पहली मुलाकात में हो। मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। जैसा इश्क में पागल फिर ले आना मेरे कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। हाँ कुछ की मोहब्बत में अंगड़ाई दिल का सौदा। আমরা বিকেলবেলা রেডি হয়ে মেলা যাচ্ছি, মেলা থেকে ঘুরতে একটু, কিন্তু একই হয়ে গেল আমাদের সাথে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মেলার মেন গেট যেটা, সেটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে আর কারেন্টের বহু তার ছিঁড়ে গিয়েছে। চারিদিক অন্ধকার, এতটাই মেঘ করেছে বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। চারিদিকে প্রচণ্ড জোরে হাওয়া চলছে। আমরা তো কোনো রকমের বাড়ি ফিরলাম ওখান থেকে। রাতের দিকে সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল এই ঝড় বৃষ্টির কারণে। টাটা বন্ধুরা, আমার ভিডিও এখানেই শেষ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।